सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आप उसमें मोहब्बत रखोगे तो इसे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ो, हम सब इसलिए खुदावंद के घर में इकट्ठे हुए हैं कि खुदावंद की हम दो तज़ीम करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें, उसके बदन और उसके खून में शरीक हों। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्सी ज़िंदगी का जायज़ा लें, खुदावंद का फ़ज़ल मांगें ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। थोड़ी देर के लिए खामोशी में हम अपने आप का जायज़ा लें, गुज़रे सारे वक्त के लिए और आज के दिन के लिए, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी, कलीसियाई ज़िंदगी, कौमी ज़िंदगी पर ख़्याल करते हुए मिलकर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले, हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन ना रास्ते से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रुल्क़ के ज़रिए हमें पाक व साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। और अब खुदा के उसूल के मुताबिक जो मुझे उसकी कलीसिया के ज़रिए से मिला, मैं बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में आप सबको खबर देता हूँ और ऐलान सुनाता हूँ कि आपके सब गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं। आमीन। खुदावंद की हम दो तारीफ़ करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, बड़ा खूबसूरत गीत है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप गीत नंबर 350 निकालें। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब में गीत नंबर 350 है, 350।
کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ آج ان کے نام کے ساتھ سینٹ لگا ہوا ہے، سینٹ ایسٹر، ان کے نام کا ایک چرچ کیو بلاک ماڈل ٹاؤن میں جو چرچ ہے اس کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے، سینٹ ایسٹر میموریل چرچ۔ اور ہم اس خاتون کے لیے، اس کے ایمان کے لیے اور اس کے وسیلے سے جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم دعا مانگیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ میں چاہوں گا کہ کوئی خاتون دعا میں رہنمائی کرے آج کے دن کے لیے، گزرے وقت کے لیے۔ شکر کرتے ہیں خدا دار میں پاک اور مقدس کے لیے، آج کے لیے، رات بھر کی وفاداری کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کرتے ہیں اس لیے بھی وقت تیرے باپ آپ نے جو ہمیں بخشا، اور شکر کرتے ہیں خدا سب لوگوں کے لیے خدا جو تیری پاک حضوری میں آئے ہیں، اور باپ تیرا شکر کرتے آنے والوں کو بڑی کثرت سے برکت ہے، ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، اپنی برکت سے ہمیں لوٹا سکتا۔ شکر کرتے ہیں خدا باپ آپ نے ہم سب کی مدد کی، ہمارے سفر میں ہماری رات پیداوی بھی ہم سب سلامتی سے آئے ہیں، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک اسی طرح تیرے پاک کا مسلمان کی اور پورے تیرے جان سے تجھے عزت اور تجھے پیار کرنے والے ہیں۔ تیرا شکر اور تیری تعریف ہو، یسوع کے پیار اور مقدس نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ نرگس شامل کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تقریباً وہ کوئی 6 مہینے انگلینڈ اپنی بیٹی کے پاس رہ کے آئی ہیں، واپس آئی ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا انہیں سلامتی کے ساتھ لایا ہے۔ اس وقت ہم گیت نمبر 4 گائیں گے۔ گیتوں کی کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، بڑا خوبصورت گیت ہے، پنجابی کا گیت ہے، ہماری زبان کا ہے، تسلی سے گانا ہے، سن کے گانا ہے، اگر نہیں آتا تو آپ سنیں لیکن ہمارے ساتھ مل کے گائیں۔ اساں یسوع دا دوبارہ نہیں چھڈنا، زمانہ آزما کے ویکھنا ہے۔
हमने मौका दे हम करें तो काम करते हैं बात दो नहीं क्यों नहीं करें सारे पार्टी उन्हें दुनिया जहाँ से ऐसा प्यार की दुनिया में कर दे दिया जो कि नाम नए हालात में होकर के नहीं पाए बारे गुनाहों खातर नाम की रोशनी की कबूल की बारे गुनाहों खातर अपनी जान में चली करेंगे बारे गुनाहों को फर्क दे दिया बच्चा और मैं नाम कराया कि चलो मुझसे पूछा आसमान पर चला गया खुदा के जाने में रहा है जान को रसूलों को तो दान किया जाएगा आई इतना सुधी तुम का को सत्य मत हो सब मेरे पास हम मेरा हम को टाइम को मजबूर हो गए हम इस कारण तेरे पास आ सके हम गुनाहगारों और गुनाहों से सुधार कर अपने लव का बता दे हिम्मत ताकत दे तेरे नाम को दूर की खुराक के और अपने जिस्मों को ऐसी कुर्बानी में भी पेश करें दूसरी दफा आपको समझा दे अपने खानों के लिए अपने विश्वास के लिए दुआ खान सलाती करता हूँ अपने दुआ के लिए दुआ खान सलाती करता हूँ एकदम जो अपने साधों में अपने लोग का मतलब एकदम व्यस्त कर रखता है आदत दिमाग के साथ हो जो परेशानी किसी को नहीं करता है जो टेंशन में टेंशन को दूर कर अपनी व्यस्त अपना कर्म अपना पता तो एक जिसमा को मिल गया तेरा आप तक इसको लग जाएंगे जिसमा को सुधार है आदत दिमाग क्यों भी अपनी जिंदगी बनाते तेरे पास लेके आए एकदम बुरातों को पूरा कर एकदम जहाँ से कोई खाली अपने जाए जोड़ियों बढ़ते जाए और तेरे नाम को तू भी बात के और अपने सारे विश्वास दे जाए अपने खातों के लिए दुआ खास अपनी जान का अपना कर्म का अपना पता का जो बच्चे घूमने बोलो इधर बातों को देने के लिए एकदम मुल्क के इंतजाम के लिए दुआ करता है अपना तबलीग को खत्म कर अपनी जन्म अपना कर्म अपना खत्म कर तू सब कुछ करने में काबिल है इस बीच चाचा को जो नाम दिया उन्हें दे दिया कौन के तरह प्यारे बेटे अपने खुदा मुक्त के नाम से आमीन। सफ़ा नंबर 110 110 सफ़ा पर आपको ये हवाला मिलेगा रसूलों के अमाल 3 बाब 11वीं आयत से 19वीं आयत तक। रसूलों के अमाल 3 बाब 11वीं आयत से 19वीं आयत। अगर आप में से कोई कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना चाहे अपना हाथ दिखाएं। रसूलों के अमाल 3 बाब, चले बेटा पढ़ ले। 3 बाब 11वीं आयत से 19वीं आयत। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 236 236 सफ़ा पे पहला यूहन्ना का ख़त 3 बाब पहली आयत से 7वीं आयत। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 236 जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, पहला यूहन्ना 3 बाब पहली आयत से 7वीं आयत। अगर आप में से कोई तिलावत करना चाहें अपना हाथ दिखा सकते हैं, ठीक है। बार बार फिर हम गीत गाएंगे। पादरी हिजकिल सरोश का लिखा हुआ गीत है। ऐ बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे, नाज़िल कर अपना कलाम मुझे और मोहब्बत दे। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब 36वीं आयत से लेकर 48वीं आयत। पादरी नेल्सन ये हवाला हमारे लिए पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 80 सफ़ा नंबर 80 पर मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 24वां बाब 36वीं आयत से 48वीं आयत। चंद एक ज़रूरी इश्तिहारात हैं। हेलो और चलो मसीह के खुदावंद मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम जुमा मसीह है और मेरा ताल्लुक़ मारवाड़ी कबीले से है और सिंध शिकार पनवाकल से रहने वाला। ये गवाही तो आप पता है कि हम सब के पास है। यीशु मसीह के पर जो ईमान लाते हैं उन सब के लिए पास ये गवाही है, क्योंकि
کوئی ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی ان کے پاس گواہی نہیں ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ پیر فقیر، دیوی دیوتا، بت پرستی، اس طرح کے وہ کام کرتے رہے، تو ہم بھی اسی طرح ان کے ساتھ جیسے بڑے کرتے تھے ہم بھی کرتے رہے۔ لیکن اصل میں یہ بات ہے کہ جب کسی کو بخار آئے یا بیمار آئے تو کسی پیر کے پاس جانا یا کوئی تعویذ دھاگا لینا، تو اسی طرح ہمیں بھی یہ تعویذ دھاگے یا گلے میں باندھے ہوتے تھے، تو اس طرح ہمارے بڑے کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے۔ لیکن اصل میں مجھے مسیحیت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسی وقت میں میری عمر جو تھی وہ 18 سال کا میں تھا، تب ایک علاقے سے کچھ مسیح بھائی آئے جنہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آنا، کہ ہمارے پاس رات کو ایک پروگرام ہے، وہ پروگرام کے لیے آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ مجھے پتہ نہیں کہ کس طرح کا کیا پروگرام ہے۔ جب میں وہاں گیا تو خداوند یسوع مسیح کی فلم انہوں نے دکھائی ہمیں۔ فلم تو میں دیکھتا رہا، لیکن میرے لیے ایک عام فلم ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا۔ ساری رات جتنا پروگرام انہوں نے فلم چلائی میں دیکھتا رہا۔ صبح جب ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، لوکا کی انجیل، سندھی میں تھی، کیونکہ میری میڈیم سندھی ہے اور گھر کی زبان مارواڑی ہے، تو وہ میں نے جا کے گھر رکھ لی۔ اور ہمارا کام گاؤں میں تھا، کھیتی باڑی کا، یہ کاشتگیری کا کام، اس طرح کا یہ ہم کام کرتے رہے۔ تو جب ان کے ساتھ تو ہمارا رابطہ رہا مسیح لوگوں کے ساتھ، لیکن میں نے گھر والوں کو کسی کو نہیں بتایا کہ میں کہاں گیا تھا۔ تو ایک دفعہ پھر میں شکارپور مشن ہاسپٹل ہے وہاں گیا، وہاں انہوں نے ایک سیمینار تھا، اس میں ہمیں دعوت دی۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں سے مجھے ہندو سندھی میں یوحنا کی انجیل ملی۔ یوحنا کی جب میں نے انجیل دیکھی اور پڑھی، وہ پڑھنا شروع کی، اور وہاں سے مجھے ایک آیتیں تو بہت یوحنا کی انجیل میں نجات کے بارے میں اچھی ہیں، لیکن یوحنا کی 3 باب 16 آیتیں میرا خیال سب کو یاد ہو گئی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ تو اس میں نے یہ دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہے پوری دنیا کے لیے آیا ہے، وہ نہیں کہ مسیح لوگوں کے لیے صرف آیا۔ تو یہاں سے میں نے بہت میری دل کو ایک اچھی بات لگی اور میں متاثر ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، اور اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو 16-17 سال تھی کہ ہمارے لوگوں میں قبیلے میں ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹی ایج میں شادی کروا دیتے ہیں، تو میں نے اپنی بیوی کو بھی خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، اس کو بھی سکھایا، اور اس نے بھی مسیح کو قبول کیا۔ ہم دونوں گئے، ایک خدا کا خادم گھوٹکی میں تھا، ان کے پاس جا کر بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد ہم گھر آئے۔ جب گھر ہم آئے تو آخرکار بات جو ہے وہ چھپی نہیں رہتی، گھر والوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے ہمیں برا بھلا بہت، ماں باپ نے کہا کہ آپ عیسائی ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، لیکن آخر مجبور ہمیں یہ کیا کہ آخر انہوں نے ہمیں گھر سے نکال ہی دیا کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ ہماری برادری میں ایسا کام کسی نے نہیں کیا جو آپ نے کیا ہے۔ چلو ہم خاموش رہے، ماں باپ کے سامنے کوئی بات چیت نہیں کر سکے، تو میں اپنی بیوی کو لے کر وہ اپنے سسرال کے پاس چلا گیا، وہاں چھوڑا۔ پھر میں مسیح لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ لگاتار رہا، اور خدا نے مجھے مضبوط رکھا، اور میں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، لیکن خدا نے ہمیں اپنے مضبوط رکھا اور ایمان میں، اور وہاں سے پھر میں خدا کے کلام کے بارے میں سیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں مجھے وہاں سے خدمت کا موقع مل گیا جو بکویند کا تھا، جو پوری سندھ میں ہم نے 90% مسلمانوں میں کام کیا، بازار میں یا میلوں میں جا کر خدا کا کلام بانٹتے رہے۔ 10% ہم نے کوئی مسیح لوگوں کے پاس جاتے تھے، لیکن اتنا ہمارا وہاں کام کیا۔ خود شکریہ، میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں مضبوط رکھا اور اپنی خدمت میں استعمال کرتا رہا۔ اس وقت میرا بیٹا ایک پاسٹر تو
जो मुकर्रर होते, लेकिन वो पादरी का कोर्स करके आए ZBI से, अभी वो मारवाड़ी कबीले में पनवाकिल के इलाके में वो खिदमत कर रहा है। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, मैं अभी इस वक्त OM के साथ हूँ और OM के साथ खिदमत कर रहा हूँ। और आप हमारे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, क्योंकि मेरे माँ बाप तो खुदा के पास है, लेकिन भाई और बहनें वो मसीह में नहीं हैं, लेकिन उसके लिए हम दुआ भी कर रहे हैं और ख़िदमत भी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी, हमारे ख़ानदान के लिए दुआ करें कि खुदा हमें मज़बूत रखे, ताकि हम दूसरे लोगों को अच्छी तरह से खुदा उनके बारे में बताते रहें और निजात के बारे में, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिल सके। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। आप आए और मेरी तरफ से और डायरेक्टर ऑफ OM पाकिस्तान इमरान गिल साहब की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शहरियार बिशारत है और मैं आपके सामने, जैसा कि भाई साहब ने बताया, OM का इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि OM किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम पाजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ अपनी खिदमत को शेयर कर सकें, और फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये मौका बख्शा कि हम आपके साथ मिलकर इबादत का हिस्सा हो सकें और आपके साथ भी खिदमत को शेयर किया जा सके। OM का आगाज़ 1957 में खुदा के खादम थे जॉर्ज बर्बर, जिन्होंने OM की आगाज़ किया हो। तो OM जब उन्होंने जो खुदा यसू मसीह का जो पैगाम, जो अरशाद आज़म था, उनको उस रोया को पहचाना कि जाना है सब कौमों में, उनको शागिर्द बनाना है, तो उन्होंने OM का आगाज़ किया। तो 1979 में OM का आगाज़ पाकिस्तान में हुआ। उनके एक साथी थे माइक विकली, जिनके वसीला से OM का आगाज़ पाकिस्तान में हुआ था। OM की जो रोया है वो नारसा लोगों में, जो मुतर्री ग्रोह हैं, उनमें अंजील की मुनादी करना चाहती है, उनमें अपने ग्रोह देखना चाहती है, ताकि उनमें जो अभी तक खुदा को नहीं जानते और वो खुदा को जाने और उसकी मोहब्बत को जाने कि वो कैसा मोहब्बत करने वाला खुदा है, और नजात सिर्फ़ उसी की वसीला से है। तो OM है जो एक तहरीक के मुताबिक 450 से ज़्यादा नस्ली ग्रोह मुल्क पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और हमारा काम है कि हम इन नस्ली ग्रोह में जाएं और इनमें इंजील की मुनादी करें। जो OM की काम करने का तरीका या हिकमत अमली है वो 4 स्तूनों पर मुश्तमिल है, जिनमें एक है कि बामकसद शागिर्दत करना, जो दूसरे नंबर पर है कि जो ग्रोह बने हुए हैं या जो ग्रोह अभी जिन लोगों का ग्रुप हम बनाते हैं उनमें जाकर उनकी जो है उनमें अंजील की मुनादी करना और उनको इस बात के लिए मुतर्री करना कि दूसरे लोगों को जाके भी इस कलाम का बताएं। फिर हमारा जो तीसरा है वो ये है कि हम अपनी कलीसिया में आएँ और अपनी कलीसिया के लोगों को मुतर्री करें कि वो भी निकल कर अंजील की मुनादी करें। आप हमारे साथ भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं और आप हमें दुआओं के ज़रिए से भी अपनी हमारे साथ खिदमत का हिस्सा हो सकते हैं, या अपने हदिया जात देकर, ताकि वो हदिया जात जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमारे पास एक तरीक़ाकार है, ये एक डोनेशन बॉक्स है, और जो भी जो चाहता है कि वो खुदा इस हमारी खिदमत करना चाहता है, हमारी यहाँ हदिये के ज़रिए से हमारी टीम में शामिल होना चाहता है, वो बाहर बुक स्टॉल पर ये मौजूद है। और गुजारिश करूँगा कि जो बुक स्टॉल पे जो ये गले लेंगे वहाँ पे एक भाई मौजूद होंगे, उनको आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, ताकि वो 3 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद आपसे रब्ता करें और ये जो हदिये आपने अपने तरफ से जो खुदा की खिदमत के लिए देना है वो उन लोगों तक भी पहुँचाया जा सके। जो हमारा मुल्क पाकिस्तान में जो टीमें मौजूद हैं वो मुल्क पाकिस्तान 17 शहरों में टीमें मौजूद हैं, और आप दुआओं में भी याद रखिए कि हम चाहते हैं कि भी 8 शहर और ऐसे हैं जिनमें हम टीमों का आगाज़ कर सकें और उन शहरों पर भी अंजील की मुनादी का काम जो खरोशों से हो सके। इसके अलावा हमारे पास एक स्कूल और मिशन है कोर्स, 1 साल का तरबियती कोर्स प्रोग्राम है, जिनमें नौजवान बहन भाई 1 साल के लिए वहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, बाइबल को सीखते हैं, और बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई प्राइस नहीं है, ना इसका कोई बजट है, बस जो बुक्स वगैरह भी होंगी वो भी आपको वहीं से ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये जो हमारा स्कूल ऑफ मिशन है ये लाहौर में ही हमजा टाउन में मौजूद है, तो आप ज़रूर भाई साहब के साथ रब्ता करें ताकि वो आपको वहाँ पे भेज सकें, ताकि या जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं 1 साल का पूरा, तो आप अपने पास साहब के साथ मिलकर अपनी कलीसिया में खिदमत कर सकें, या अगर आपको
آپ کو خدا تحریک دیتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر خدمت کریں تو بھی آپ ضرور اس کورس کا حصہ بنیں۔ پھر ہماری جو منسٹری ہے وہ کھیلوں کے ذریعے سے بھی کام کرتی ہے۔ جو بہن یا بھائی کھیلنے کے شوقین ہیں وہ بھی او ایم کا حصہ، جو سپورٹس ٹیم ہے اس کا حصہ بن کر او ایم کی خدمت کر سکتے ہیں، او ایم کے ساتھ مل کر خدا یسوع مسیح کی خدمت کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح سے ہماری ٹیمیں جو ٹریولنگ ٹیم ہے، جس طرح کی ہماری سفری ٹیم ہے، ہمارا کام ہے ملک پاکستان کے ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر اس کے علاوہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں۔ پھر جس طرح ہمارے بھائیوں کی ٹیم ہے، اس وقت میں ہماری ٹیم میں 4 بھائی ہیں، ایک میں اور 3 میرے ساتھ بھائی موجود ہیں، جمعہ مسیح اور 2 بھائی اور باہر بک اسٹور میں موجود ہیں۔ پھر جس طرح ہماری بھائیوں کی ٹیم ہے اسی طرح ہماری بہنوں کی بھی ٹیمیں ہیں، وومنس ٹیم ہے، ٹریولنگ ٹیم ہے، اور او ایم کی جو ملک جو شہر میں کام کرتی ہے لاہور میں وہ بھی ٹیم موجود ہے۔ تو یہ بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہر طرح سے موقع ہے کہ وہ او ایم ہمارے ساتھ مل کر خدمت کر سکے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہماری خدمت کا ایک حصہ ہے وہ کتابوں کے ذریعے سے بھی ہے۔ جب آپ اندر ہیں تو آپ نے دیکھا اور بھائی صاحب نے بھی بتایا کہ باہر بک اسٹال لگا ہوا ہے، تو ہمارے پاس کچھ کتابیں ہیں، میں ان کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی کتاب ہمارے پاس آپ اور آپ کا پیسہ۔ یہ کتاب ہے کہ آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا کہ ہم بجٹ بناتے ہیں، ملک کے بجٹ بنتے ہیں، کسی ادارے کا بجٹ بنتا ہے، تو اس کتاب کی مدد سے آپ اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتے ہیں، تاکہ جب مہینے کا آخر ہو آپ کو پریشانی نہ ہو کہ ہمارا کتنا پیسہ کدھر گیا یا کچھ پیسے کا پتہ نہیں چلا۔ تو یہ کتاب آپ کی مدد کرے گی بائبل کے متعلق، بائبل کی روح سے، کہ آپ کس طرح اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ اپنے پیسے کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بک باہر بک اسٹال میں موجود ہے، تو جاتے ہوئے آپ ضرور خریدیے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس کتاب ہے میں کیسے معاف کروں۔ یہ کتاب یہ آپ کی مدد کرے گی کہ آپ کس طرح سے اس شخص کو، اس انسان کو، اس رشتہ دار کو جس نے آپ کو اذیت دی ہے، جس نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، کس طرح سے آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کتاب ضرور خریدیے، باہر بک اسٹور میں موجود ہے۔ پھر کتاب ہے مسیحی معیاری زندگی۔ تو یہ بھی کتاب باہر بک اسٹور میں موجود ہے کہ کس طرح ایک مسیحی معیاری زندگی ہوتی ہے، یا اپنی زندگی کو معیاری مسیحی زندگی کس طرح بنائیں۔ یہ بھی باہر بک اسٹور پر کتاب موجود ہے، تو یہ بھی آپ جاتے ہوئے ضرور خریدیے گا۔ پھر ہمارے پاس کتاب ہے اپنے ایمان کی خاطر اذیت، کہ کن لوگوں نے، یا جس رائٹر کی ہے ہرن لال پوپو، کہ کس طرح اس نے مسیح کی خاطر اذیتیں سہیں، کس طرح اس نے جب مسیح کو قبول کیا تو کیا کیا رکاوٹیں، کیا کیا آزمائشیں اس پر آئیں، اور کس طرح سے وہ قائم رہا اور مسیح نے اس کو کیا اجر دیا۔ تو یہ بھی کتاب موجود ہے باہر بک اسٹور پہ، تو آپ ضرور خریدیے گا۔ پھر ہمارے پاس کتاب ہے پاکستانی کلیسیا اور ترقی۔ یہ اس کتاب میں تمام کلیسیاؤں کے نام، کیا ان کا کام تھا، کس طرح سے انہوں نے ترقی کی، یہ بھی آپ باہر بک اسٹور میں موجود ہے کتاب، آپ ضرور خرید سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بچوں کے لیے کچھ کتابیں ہیں، جس طرح یہ ایک بائبل ہے، مائی گاڈ لو می بائبل، یہ بھی ایک بچوں کی بائبل ہے، تو یہ بک اسٹور میں موجود ہے۔ اس طرح کی اور بھی بائبلز، ایک ہمارے پاس پزل بک ہے جو بڑے بچوں کے لیے ہے، یہ والی کتاب، اس میں جب آپ دیکھیں گے تو پزلز بنے ہوئے ہیں، اس کو آپ اپنے بچوں کو نکال کے دیں گے تاکہ وہ ان پزلز کو سولو کریں، اور پھر آگے اس کے بعد ایک اسٹوری دی ہوئی ہے کہ یہ کس لیے یہ پزل کس کا ہے اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی باہر بک اسٹور میں موجود ہے، یہ بھی آپ ضرور خریدیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو سکھا سکیں کہ مسیحی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس کتاب ہے بچوں کے لیے آپ اور آپ کا پیسہ، اس میں علی بے اور بائبل کے کردار۔ اس میں جب آپ دیکھیں گے، جو آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کے بچے علی بے سیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے بائبل کے کرداروں کے بارے میں بھی سیکھیں گے، جس طرح کہ علی مدہ ہے، پھر آدم بنا ہوا ہے، ساتھ ڈرائنگ ہے، تو آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ جو بائبل کے کردار ہیں ان کا حوالہ بائبل میں کہاں ہے، ان کا کیا کردار ہے، انہوں نے کیا بائبل میں کردار ادا کیا ہے۔ تو ساتھ یہ بچے ڈرائنگ بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی علی بے پوری۔ تو یہ بھی آپ اپنے بچوں کے لیے ضرور ہیں تاکہ وہ بھی مسیحی نشو و نما میں بڑھتے جائیں۔ پھر ہمارے پاس کتاب ہے نیا دن، اس کتاب کو آپ تعلیم بارگاہ کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں توڑ جوڑ دیے گئے ہیں۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں یا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز اس کتاب کو پڑھے اور وہ اردو بولنا یا پڑھنا سیکھے، بائبل کو پڑھنا سیکھے، تو یہ بھی کتاب اس کی مدد کرے گی، یا آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے ضرور خریدیں تاکہ وہ بھی جانے، وہ بھی پڑھے کہ خدا یسوع مسیح ہم سے کیا کلام کرتے ہیں، جو کلام انہوں نے ہمیں تحریری شکل میں دیا ہے۔ پھر ہمارے پاس گیتوں کی کتابیں ہیں، یہ روح کی خوشی، یہ ترمیم شدہ ایڈیشن ہے، اس میں نئے اور پرانے سبھی گیت موجود ہیں۔ ایک یہ ہمارے پاس کتاب ہے روح کی خوشی، پھر اس کا ایک پاکٹ سائز ہمارے پاس بک موجود ہے روح کی خوشی، تو وہ بھی آپ اپنے پاس ضرور لیں، گھروں میں رکھیں، اپنے پاکٹس میں رکھیں، تاکہ جہاں آپ کو خدا کہتا ہے اس کی حمد و ثنا کریں۔ پھر ہمارے پاس بائبل ریگولر کور ہیں، جن کے پاس بائبلز ہیں اور کور نہیں ہے وہ ہمارے پاس کور موجود ہے، تو وہ وہاں پہ اپنے بائبلز کے لیے کور خرید سکتے ہیں تاکہ ان کی بائبل جو خدا کا کلام خدا نے ہمیں تحریری شکل میں دیا ہے وہ ان کے پاس محفوظ رہے، تاکہ وہ پڑھتے رہیں اور خداوند ان کو بتاتا رہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ تو ہمارا ادارہ آپ سب کی دعاؤں کا مشکور ہے کہ جب آپ اپنی پرسنل شخصی دعائیں یا مل کے دعائیں کرتے ہیں تو آپ سب ہمارے لیے دعا بھی کیجئے کہ خداوند ہمیں نئے نئے آئیڈیاز اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو مسیح کے واقعی میں متلاشی ہیں، اور تاکہ ہم ان تک پہنچے اور مسیح کی جو معیاری زندگی ہے، جو خدا کا پیغام ہے، جو نجات کا پیغام ہے، وہ ہم ان تک پہنچا سکیں اور سارا عزت و جلال اس کے نام کو ملے اور اس کی بادشاہی کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں۔ شکریہ۔ تھینک یو۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، جب وہ پطرس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے۔ پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا۔ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، جسے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پینتوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا۔ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری طرف چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا۔ اس کے ہم گواہ ہیں۔ اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ اور اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا، اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، اور وہ اس نے اسی طرح پوری کی۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سننا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ آمین۔
खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और तज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक़्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूरों में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अपने बाप से बोलो, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौजूद, उसका बाप का एक जोड़ है, उसके वसीला से कुछ चीज़ें बनी, वो आदमी के लिए और हमारे लिए जात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और उसकी कुदरत से कमारी मरी उससे मुजस्सम हुआ और इंसान बना। और उसका उस शहर में हमारे लिए भी हुआ, उससे उठाया और तीसरे दिन और आसमान पर चढ़ गया। बाप की अंदर बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए निकल आने वाला है, उसकी सल्तनत करना। और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदा को जिंदगी बख्शने वाला है, उनको बाप और बेटे से साथ है, उसके बाप और बेटे के साथ ज़मीन हुई है। वो नबी की ज़बान बोला, मैं एक बात आग सुनी की शर्त पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और वो की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त हम बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे खादम को, बिशप साहब को तेरे हाथों में देते हैं। तो अपना कलाम उनके मुंह में डाल, ताकि आज की बातें, आज की गुफ्तगू, आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम इस शमीम नेल्सन के लिए और उन तमाम अजीज़ों के लिए जो इन दिनों कमज़ोरी की हालत में हैं, दुआ करते हैं तेरा शाफ़ी हाथ उनकी तरफ बढ़े, वो शिफा पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और तेरी शुक्रगुजारी करें। दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरी खुशकिस्मती होती है
इस घर में आने के लिए। इसलिए मैं पादरी साहब ना इतराज़ करन दिया सा भी हर बारी मैंने फुल देने की लोड़ नहीं है, जदों अपनियां च आओ तो उत्थे हर बारी फुल देने की लोड़ नहीं, लेकिन तुहाडा प्यार तुहाडी मुहब्बत हमेशा मैनू इत्थे खिंच के ले आउंदी है। तो उसके लिए मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, पादरी साहब ने बड़े ख़ास मकसद के साथ जब वो गीत गाया और उन्होंने मुकद्दसा हमारी एस्टर बहन का ज़िक्र आपसे किया, तो मैं सिर्फ उस पर ये भी जमा करना चाहता हूँ। पता नहीं पादरी साहब तुसी देखिया कि नहीं, जो लंदन में जो चलो थैंक यू सर जी, लंदन में जो बादशाहों का गिरजा है, जहाँ पर पिछले साल किंग चार्ल्स की ताजपोशी हुई और बाकी जितने उससे पहले थे उनकी ताजपोशी होती है, वो गिरजा रॉयल चर्च के नाम से जाना जाता है। वेस्टमिंस्टर एबे पार्लियामेंट के बिल्कुल पास है। वहाँ पर उस चर्च का जो सामने का हिस्सा है, उसमें जो मैं बड़े फ़ख्र से कहना चाहता हूँ और पादरी साहब ने उसका जिक्र किया कि उस सामने वाले हिस्से में जो एक मुजस्मा है, वो हमारी इस मुकद्दसा हमारी इस बहन आस्टर का है। और ये पहली बार हुआ है कि हमारे इस हिस्से से किसी इंसान का मुजस्मा उस जगह पे बना है। सो मुझे जो पादरी साहब बता रहे थे उनका हवाला वो याद नहीं था, कहानी पूरे तौर पे आती, और हालांकि उनका जिक्र बहुत सालों से सुन रहे हैं और उनकी जो कहानी है वो हम सब के लिए एक उम्मीद की कहानी है। सो लेकिन मैंने कहा कि मैं ज़रूर सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, ये खुला चर्च है, आज़ाद चर्च है। हुणे पादरी साहब ने क्या है कि इत्थे सवाल जवाब करने आज़ादी ना हो जाते ने। मैं पुछना ये चाहना है, इस तो पहले भी मैं भी कोई गल करा कि 40 दिन का वक्त गुजारिया रोज़िया का, ਜਿਹੜਾ कि ईमान के सफ़र विच सब तो साडा एक अहम वक्त और यसु मसीह के लिए बहुत अहम से। लेकिन मैं थोड़ा जा जानना चाहना है कि जेड़ा भैन या भरा हिम्मत करदा कहण दी, इस साल इस तजुर्बे दे विच 40 दिन गुजार के की ज़िंदगी च मेरी च फ़र्क आया, कोई ख़ास चीज़ जे तुसी महसूस करन डे जो कि जेड़ी इस तो पहलों नहीं सी, लेकिन रोज़े रखे ने, दुआवां कीतियां ने, होर बहुत कुछ कीता है, उहदे नाल मेरी ज़िंदगी च कोई छोटा या बड़ा कोई फ़र्क आया कि नहीं? हाँ जी, बड़ी तपस्या दे नाल ते बड़ी वफादारी दे नाल ते ईमान दे नाल असी ये वक्त गुजारने। मैं कभी बाहर दे मुल्कां च जाना ना तो उत्थे बड़ा मैं तंज करना उन्हां लोकां कि जी साडे मुल्क च आओ, साडे लोकां नूं वेखो, वो पूरे रोज़े रखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, दुआ बंदगी करते हैं, तुसी उंज ही गप्पा मारते जो। तो लेकिन थोड़ा जा दिल ते बोझ है जानन लई भी उहदे नाल कोई फर्क पैंदा है कि नहीं। नहीं गल बढ़न रही। हाँ जी बेटे, हाँ जी भैन जी।
हाँ अगर थोड़ा जो सुनिए ना बहुत शुक्रिया लेकिन एक ज़िंदगी का तजुर्बा है जिहड़ी मेरी बीबी ने अपनी ज़िंदगी च कीता है तो बंदा अगों यही आंदा है कि ये सिर्फ एक बारी होया कि एक ज़िंदगी का हिस्सा बनता है ना। हुण थोड़ा जिहा यसू वाल आ जाइए, यसू ते की असर होया सी रोज़िया दा? छेती छेती बोलिया करो तुसी बड़े आलम लोग जो। यसू ते की असर होया सी रोज़िया दा? हाँ जी और शायद वो नहीं खाते थे, लेकिन मकसद की बयान में जा रहे हैं। कभी सोचते हैं हम खुदाम की मदद सराई करेंगे। ज़बूर नंबर 126 गाएंगे। कैदी सैवनी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा, तद साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा, मूँह साडे भरे
दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। इस वक्त तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदीए नजरानी शुक्रगुजारी में तेरे हुजूर गुजराने। बड़ी आजिज़ी इनकी सारी हलीमी फ़रोतनी से तुझसे इल्तिजा करते हैं, तो हम सबको भी अपने ज़रूर कबूल फरमा। इन हदियों को भी देने वालों को बरकत दे, इनके हाथों की कमाई में बरकत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, इसकी तकदीस कर खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। हम सब इसी एक रोटी में शरीक होते हैं। मैं उसकी बारगाह में खुशी की कुर्बानियाँ गुजरानूँगा, मैं गाऊँगा, मैं खुदावंद की मदद सराई करूँगा। खुदावंद का इत्मीनान आप सब के साथ हो। सजे खबे सलाम कर लो, कोई नुकसान नहीं होना, अच्छा लगेगा। अब आपने इबादत में पूरी शमूलियत जवाब देना है, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला नहीं बोलूँगा, ठीक है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल लाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब व मुनासिब है। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम पर फ़र्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करे। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और असली खुदा, इस वास्ते फरिश्तों, मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 इमाम रब्बुल फ़ौज। मुबारक है वो और आने वाला भी है। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू, आए आसमानी बाप, तो जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही यहाँ के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी, हम उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं। तू उसकी कुर्बानी याद करके हम पर, ख़ास तौर पर इन दिनों में जब हम ईस्टर की खुशियों में हालेलुया कहते हैं, लेकिन आगे तेरी पहचान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम भी तुझे ना सिर्फ उस्ताद और रबूनी कहें, बल्कि कहें आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। हमारी तमाम आलमगीर कलीसिया पर, हमारी सारी सोच और काविश पर बरकत दे, और दुआ है कि इस वतनी अजीज़ में और तमाम दुनिया में हम इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचा सकें। हम यहाँ पर अपनी डायसिस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, तमाम पादी साहबान और खिदमत गुजारों के लिए दुआ करते हैं, और ख़ास तौर पर तेरे बंदे इमानुएल खोखर साहब, उनकी सारी ख़ानदान के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए खुदा, और आप सब के लिए जो कि उनके साथ उसके झंडे को लहराते हैं, कि आपकी इस वफादारी से दुनिया तेरे कदमों में झुके। जो हमारी कमज़ोरियां हैं उनके लिए मुआफ़ी मांगते हैं, और जो
हमारी अच्छी बातें हैं उनके लिए दुआ है कि हमें और आगे बढ़ाता जाए। खुदावंद जो हमारे अजीज़ दुख में हैं, बीमारी में हैं, लाचारी में हैं, नाउमीदी में हैं, उन्हें तेरी आवाज़ फिर से उम्मीद दे। और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमसे फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए हद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। तेरे जीतने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जवाब हो। मैं चाहूँगा कि हम चंद लम्हात खामोशी में अपने दिल से अपने बाप के सामने अपने दिल को खोलें। दूसरे किसी के अल्फाज ना हों, हमारे दिल की आवाज़ हो कि मालिक मैं तेरे कदमों में हूँ, मैं अभी तेरी याद में तेरे बदन और खून को ले रहा हूँ, ले रही हूँ। इसके लेने से तू मेरी ज़िंदगी बदल, मुझे एक नई उम्मीद दे। आइए हम अपने इस दिल की पुकार को खुदावंद यीशु मसीह की लपेट में देते हुए उसकी सिखलाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तो जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे तो जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे तो जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपना इत्मीनान हमें बख्श। यीशु मसीह के बदन और खून को लो जो कि तुम्हारे वास्ते दिए गए, और ईमान के साथ इसे अपने दिल में कबूल करो। आमीन।
में से कोई शर्माई में शरीक होना चाहे भी होता है, अगर आप यहाँ ना आ सकते अपना हाथ दिखाएं, ऐसे आप कुछ भी आपके पास आ सकते हैं। का बदन और खून दे आखिर में मैं फिर चाहूँगा कि फिर थोड़ा जहा वक्त थैंक यू दे अपने दिल च दुआ हो गई है, लेकिन ताड़े दिल की आवाज़ उतों तक जानी चाहिए। सो चंद लम्हात फिर खामोशी दे। और अब खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और काबिल मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की बरकत आप सब पर हो, आपके ख़ानदानों पर हो, आपके ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियों पर हो, और आपके ईमान और उसकी गवाही पर हो, आज से लेकर हमेशा तक ये बरकत आपके साथ रहे। आमीन आमीन।